अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तिलावत करेंगे पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 95 से लेके और आयत नंबर 110 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरि व तआमुहु मताअन लकुम व लिस्सय्यारा व हुर्रिम अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नासि वश्शहरल हराम वल हदय वलल क़लाइद ज़ालिक लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मा अलर रसूलि इल्लल बलाग वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। क़ुल ला यस्तविल ख़बीथु वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल ख़बीथ वत्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ़्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुबद लकुम तसुअकुम व इन तसअलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआन तुबद लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम वलाकिन्न الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري
لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم.